hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. O Shana Rabani Darava Shabada Kala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. धन्य तुम्हारो पवित्र नाम, धन्य तुम्हारो पवित्र नाम, धन्य तुम्हारो पवित्र नाम, धन्य तुम्हारो पवित्र नाम, धन्य तुम्हारो पवित्र नाम. उदारबानी खारबा शकल रबना दरबंदल रबना दरबंदल रबा. उदाबंदल रबनी दरबा शबरी वर 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 वर. होली 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 होली. Holy Hosanna, 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 Hosanna. Tonam dhanya, tonam dhanya, tonam dhanya, tonam dhanya, tonam dhanya, tonam dhanya. तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद 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 धन्यवाद. स्तुति प्रशंसा गौरव वंदना जुगे जुगे तुम्हारी उदारवाणी खारा भाषा वाली खुला रवाना धारावाना. Urabandala Ramani Biri 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 Bara 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 Bara. Urabandala Ramani Biri Biri Bara 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 Bandala Rama. Holy 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 Holy. Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu. धन्य तुम्हारो पवित्र नाम, धन्य तुम्हारो पवित्र नाम, धन्य तुम्हारो पवित्र नाम, धन्य तुम्हारो पवित्र नाम, धन्य तुम्हारो पवित्र नाम. पूरवत्रमणि पूरवशखल रमणिया दरवन बर 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 बंदल रम. पूरवंदल रमणि बर 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 बर. पूरवंदल रमणि बर 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 बर. Holy 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 holy. Holy Hosanna Ramani Khala Ramani Ada Ramana Daravandala Rama. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Tumharo pavitra naam, Dhanya Tumharo pavitra naam, Dhanya Tumharo pavitra naam, Dhanya Tumharo pavitra naam. Oh Lord, Hamar Sana, Samar Sana, Samar Sana, Samar Sana, Samar Sana, Samar Sana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. प्रभु जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे दया करो. ये दारवानी पूरा वत्रमन करवा शखल रवनिया दारवानी दारवन दल रवा. तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर. तुम्हें जो अच्छो से अच्छो तुम्हारा परिवर्तन नहीं. तुम्हें कालिया जो चिरकाल समान प्रभु दारवानी खारवा शखल रवनिया दारवा. जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे दया करो दया करो दया करो दया करो. हालेलुया हालेलुया. प्रभु जीसु को बहुमूल्य रक्त रे समस्त पाप मान को परिष्कार करो प्रभु. पवित्र मान को पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण मान को. हालेलुया हालेलुया. तुम इच्छा अनुसार तुम्हारा संतोषजनक प्रभु कार्य करने मान को तुम्हें अनुग्रह करो सदा सर्वदा. उदारवानी खारावत्रमन खारावंदल रमणि दारवंदल रवा. Holy, 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 holy. जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे दया करो दया करो दया करो. अमान प्रभु दुर्बल करो तुम्हारा शक्ति सिद्ध करो. अमान प्रभु मंडली समूह को दया करो. प्रभु दुर्बल मान को सबल करो. विभिन्न प्रकार परीक्षा जो मैंने परीक्षित होती विभिन्न चिंता समस्या अभाव रोग दुख मध्य जो मैंने पढ़ी को प्रत्येक को मध्य तुम्हें अनुग्रह कर आशीर्वाद करो. दया करो साहाଯ୍य करो. प्रत्येक उदारवाणी खारा वर्षा खेला रवा. हालेलुया. आत्मात्मांगर कार्य सर्वत्र बहु भाव साधित हो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. समस्त जगतवासी प्रति दया करो. युद्ध सब निवृत्त कर तुम्हारा शांति दान करो प्रभु. पूरा वत्रमणि खरव शखल रवनिया दारवन खरबंदल रवा. जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे दया करो. होली 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 होली. एवं तुम इच्छा अनुसार मंडली सब को जीवाई मध्य तुम्हें साहाଯ୍य करो. जीसु का नाम रे मोर इच्छा मात्र प्रभु तुम इच्छा अनुसार. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू जीसस.
ग्लोरी बी ऑफ नेम, ग्लोरी बी ऑफ नेम। जीसुंका नामरे दया करो। तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीसुंका नामरे प्रार्थना करूँ। स्विच ऑफ करता तो मन इच्छा किसी बुझुना स्क्रीन ऑफ कर मेन स्विच ऑफ कर बटन का जितने कभी कुछ बुझ पाए पियारो शरणम ठीक आओ पियारो शरणम ठीक होई हमारा परमेश्वर होई हमारा परमेश्वर आओ पियारो शरणम ठीक आओ पियारो शरणम ठीक होई हमारा परमेश्वर होई हमारा
Hosanna, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, 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 Hallelujah, Hosanna. Jisu namo priyatama, Hari Deva Mandana, Hari Deva Uravakramani Karavashavara Kalaravana Daravandala Ravana Daravandala Rava Uravandala Ravana Bara 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 Bara
Holy, 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 holy. Udaramani Kharava Shakala Ramana Daravana Ramana Udaramani Daravana Ramana Daravana Ramana Udaramani Kharava Shakala Ramana Daravana Udaramana Bana 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 Udavandala Ramana Karavana Ramana Daravana Holy, 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 holy. Pura Shakamania Taravani Karamanda Ramana Ramana Ramana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram. Idaramani Karavan Allah Ramana Daravan Allah Ramana Daravan Allah. Urava Shavara Vara 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 Vara. Holy, 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 holy. Idaravastramani Karava Shakala Ramana Daravana Ramana Daravana Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabari Allah bara 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 bara. Udaramani Kharava Shakala Ramana Daravana. Holy, 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 holy. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus. Pura Shamani Allah Ravani Daravanda Allah Ravana Daravanda Allah. Udaramana Daravanda Allah Ravana Daravanda Allah Ravana Daravanda Allah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya, Dhanya, Dhanya Tvarama, Dhanya Tvarama, Dhanya Tvarama, Dhanya Tvarama, Dhanya Tvarama. Ura ba 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 ba. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Idaramani Kharava Shakala Ramana Daravana. Idaramani Kharava Shakula Ramana Daravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya, Dhanya Tvarama, Dhanya Tvarama, Dhanya Tvarama, Dhanya Tvarama, Dhanya Tvarama, Dhanya Tvarama, Dhanya. Udaramani Kharava Shavara Khala Ramani Daravana Daravana Daravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Urabhatramani Daravandala Ravani Daravandala Ravana Kharava Shakala. Urabandala Ravana Bara 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 Bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus. Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram. Udaravani Kharava Shakala Rava. नीले आसमान के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ नीले आसमान के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ हम मिलेंगे
एवरी 10 पर्व 25 पदरे लेखा अच्छी आउ कहीं जपरी आम्भ मान मंडली उपासना परित्याग करिथा आम्भे माने सेपरि न करूं बरं परस्पर को उत्साह दे विशेषतः जेतबेले तुम माने प्रभु दिन निकटवर्ती होई आसुअछि बोली देखुअछ मंडली सभा आमान निमंते बहुत गुरुत्वपूर्ण आउ नितांत आवश्यक मंडली सभा बा ये जो देखा मंडली उपासना कहीं कहीं परित्याग करिथा मात्र आम्भे माने सेपरि न करूं मंडली उपासना त्याग करिबा आमान पाई बहुत क्षतिर विषय अनेक लाभ मंगल आशीर्वाद आमने वंचित हवा अनेके भावती ना बुझती ना कि सीरियसली ताकू नियंती ना से जानी पारती ना जे से मंडली अलग हो गले मंडली उपासना से त्याग कले कर सारे मात्र से बुझुना बा सीरियसली ताकू नौना कहीं केबे कौन जदि गोटे ऑफिस रे गवर्नमेंट ऑफिस हो प्राइवेट ऑफिस हो जदि चाकरी करे ताले कौन प्रत्येक दिन से ऑफिस को न जाइए रही पारिबो प्राय दिन सारा मध्य रहिबा को पड़ी थाए आउ केतेके ओवर टाइम ड्यूटी मध्य करिथांती डे एंड नाइट करी मध्य करिथांती केही न जाइए रही पारिबो आ जदि केही न जाए ताकू लीव एप्लिकेशन दवा को पड़ो ता ग्रांट हवा को पड़ो नले तार दरमा मध्य मिल एवं से मनोज आउ तार स्त्री बनिता से माने राजस्थान जीवाई गोटे ऑफर आसला से बह केते वर्ष होगा एकत्र से रही कार्य करी पारुना अलग अलग जगह रोचन किंतु प्रकृत ईश्वर निकटवर्ती ईश्वर से निकटवर्ती होती विशेषकर मनोज जो से दिन गुड़ाक अधिक प्रभु निकटवर्ती होगापी से जत्न कर ऑनलाइन शिक्षा मध्य से शुणी मुझे सब उपवास सब करी फास्टिंग दिन राति सब करी दीर्घ दिन कर आत्मिक दान शक्ति सब प्राप्त प्रभु कार्य कर आवश्यक है शुणी निजे से उत्साहित हो निकट जो से 40 दिन उपवास कला 30 दिन पर्यंत दिन सारा आउ बाकी 10 दिन दिन राति कर कला कंप्लीट कला तापाई प्रभु चारिड़े द्वार खोलदे जहाँ से कहूला आउ से परीक्षा जो आउ से आंसर पेपर सब बांधिकी रखा जाए से गोटे 7टा पेपर से बांधि गोटे बैग रखा किसी विशेष विषय 7टी थी जहाँ प्रभु तो देवाई चाहते से पास्टर ना प्रचारक ना जड़े विश्वासी आउ से मोर शिक्षा प्रचार शुणी मो सहित सामान हवा को चेष्टा कला भल कथा कारण जड़े विश्वासी जीशु जो समस्त कर्म कर सब कर्म कर अधिक केते जन अछंती एमिति पवित्र आत्मा प्राप्त लोक माने नैतिक शिक्षा मानिय लोक माने केते जन अछंती 40 दिन पर्यंत उपवास करेंगे पुणी 10 दिन बेलू दिन राति करेंगे प्रभु को प्रेम मैंने केते उणा पड़ी अच्छु एबे गत काली आउ से विक्रम आउ सीमा से आसते निकट 2 थर है आसले से कहले आउर विभिन्न कथा जहाँ कहला कहले आउ सर कहले आउ अंकल आज मोर फास्टिंग अच्छी
आ पूर्व आपन टिके प्रार्थना करी कहि आसिली मोर किसी समस्या गुड़ाक बर्तमान हो जाए चाकरी क्षेत्र में तार गोटे कारण भी हो पारे से सीमा कहला प्रत्येक वर्ष से 40 दिन उपवास कर फास्टिंग करे आश्चर्य मु तो जानी से झीपाई तार तो किसी शंका नाला से समय से मनस्थ करके करते 40 दिन पर्यंत मुझे राजी नी बुलुच चारिड़े सब कम करुच आ भितर 40 दिन कर खरा एसब नाई अंकल मुझे 40 दिन पर्यंत फास्टिंग सेवी कर प्रभु अनुग्रह कला मान प्रार्थना स्थल गोटे झील भी मुझे भावी केवल से नाई नहीं तापर प्रत्येक वर्ष मुझे सीमा कहला प्रत्येक वर्ष से करती 40 दिन फास्टिंग किंतु यही वर्ष करना तेणुक बोधे गोटे बहुत बड़ चाकरी गोटे प्रोब्लेम सृष्टि भी होती मु खुशी है जहाँ हो एत बड़ बड़ पदक्षेप तेणु आम जब चाहूँ प्रभुतर आम आत्मिक जीवन गुरुत्वपूर्ण हो ईश्वर राज्य आम प्रभुत लाभ स्वरूप हो सेमती पदक्षेप गुड़ाक ना दरकार आउ सहित किसी कथबार्ता कर कहली से सीमा को मत उत्साहित करी एस्टर कथा आउ से मध्य कौन से बहुत बड़ स्टेप से नाला आउ प्रार्थना करने उपवास करने तापर सब किसी विषय जे बदली गला जो जिहुदी मानकर मरिबार थिला सेठी तांकर शत्रु माने मले तेणु से भाव में बेले बेले 3 दिन पर्यंत से दिन कि राति किसी आहार करियो नै कि किछि पान करियो नै 3 दिन पर्यंत आ सब विषय प्रभु केमती बदल देले मुझे स्पिरिचुअली आसान कहया लगे से मनोजोग शुणुते एमती बड़ बड़ पदक्षेप न नेले विशेष कार्य हो पार ना जेहेतु प्रभु जीशु कहले तेणु शिष्य मैंने कहले प्रभु कहीं भूत आम छड़ी पालुनी आपण तो छड़ू जीशु कहले प्रार्थना और उपवास बिना एक प्रकार भूत अन्य कौन उपाय जीव ना जमीती कि कौन सी देह खराब हो जाए आउ साधारण भाव में छोट मोट असुस्थता मेडिसिन यूज करी माने कौन से टैबलेट बा इंजेक्शन तो द्वारा से भल बड़ बड़ धरण रोग जो हम हार्ट अटैक हम किडनी फेल्योर हम ये सब बड़ धरण चिकित्सा दरकार ओपन हार्ट सर्जरी दरकार किडनी ट्रांसप्लांटेशन दरकार ये सब शह शह कि हजार हजार हम ना ये सब लक्ष लक्ष टका दरकार से भाव में प्रभु ठार विशेष किसी विषय पाइबापी एमती कठिन पदक्षेप ना पड़ो नले पार ना लोक मैंने भाव में पदक्षेप नौ प्रभु ठार अनुग्रह पाँच आम जब से करें ना कि हम मन प्रार्थना कर प्रभु शुणुना किंतु आम प्रार्थना से भाई हम आवश्यक केवे केवे जीशु कौन सारा राति प्रार्थना करुले से ईश्वर पुत्र मात्र आम आदर्श हवा निमंते से सब विषय से कहते बेले बेले से आम आवश्यक दिन रातिर प्रार्थना न खाई न पी उपवास आवश्यक आम जो अभ्यासगत भाव में सारा दिनटा खाली कले बेले बेले चलो ना कि दिन 12टा पर्यंत गोटे 2टा 3टा पर्यंत हम ना से विशेष काम गुड़ाक जीशु जमीती करते सेमती करवा थे जो आम मंडली में विशेषकर से कुटुड़ा में रही रंग कार्य करुली से मोपाई गोटे बड़ चैलेंज करगला से दुई जन असुस्थता मृत्यु सरिकी कौन उपाय तो ट्रिटमेंट भल नहीं प्रार्थना द्वारा मत हो पार ना मुझे गोटे दिन उपवास कलापर दिन सारा सकाल संज जाए न खाई न पीकी मो प्रार्थना कली मन पाई किंतु प्रभु आत्मा मत कथा कह 12 घंटा तुम कर 100 घंटा कर कि ताहले तुम जमीती चाहिए सेमती हो देख एकाथर के मुराजिल मुझे प्रभु 100 घंटा
100 घंटा को 112 घंटा मु फास्टिंग करी न खाई न 2 जन लोकंकर स्त्री लोक 2 जनकर प्राण चलीगला पुणी सब बची मुझे मत 2 जन मला लोक बचा शक्ति देल आउ गोटे मला लोक अंत बंचु आउ मुझे आप तुम इच्छा आउ गोटे कौन एका थर के 2 जन स्त्री लोक से मरीगले पुणी 2 जन जाके बचे आउ जड़े बहुत मृत्यु से कहला पूरा पूरी से भल एपरी पदक्षेप न नेले प्रभु कार्य करेंगे ना जागतिक भाव में देखु लोक मैंने कौन करती स्ट्राइक करती तीव्र करने जोरदार करने किसी न खाई न पी कर हांगर स्ट्राइक कहपर से दाबी सब पूर्ण हो तेणु खाली प्रार्थना करवा टिके मानत करदे को प्रभु लोक कहवा एति सीमित भाव चलो ईश्वर निकटवर्ती ईश्वर आम निकटवर्ती तब देखो आज जो मंडली विषय मुझे कहवाई चाहूँ मंडली उपासना त्याग कर ना बहुत किसी विषय आम को हरवा पड़े जदि से आम करूँ माने मंडली ठार आम दूरे जदि रहू जहाँ मुझे कहली कहीं जदि जड़े स्कूल रे कि कॉलेज रे कि यूनिवर्सिटी पे जो मैंने शिक्षा अनुसार पाठ पढ़ते सप्ताह 6 दिन जाक जाते आम आउ कॉलेज पढ़ुवा समय बेले बेले एक्स्ट्रा क्लास हम रविवार दिन हम एक्स्ट्रा क्लास हेल्ले आउ से रविवार दिन मतलब जावाक पड़े एमती सब प्रत्येक दिन तो जावाक पड़े एपरी अनेक विषय रेगुलारली करने को पड़े आउ से उणा पड़ी हम ना तेरे प्रमुख सेवारे सेपरी रेगुलारिटी मेंटेन करने दरकार आउ से आद्य मंडली कथा जदि आम देखा से प्रत्येक दिन मंदिर में प्रमुख सेवा करते प्रत्येक दिन यही तो आमर जागतिक भाव में 7 दिन चाकरी करी स्कूल जाए गोटे दिन छुट्टी हम किंतु प्रमुख ठारे छुट्टी ना 7म दिन तो आरंभ में विश्राम रखाला आउ से विश्राम दिन कहला विश्राम बार कहला एबे आउ विश्राम बार नहीं नूतन नियम शनिवार का विश्राम बार थिला जुदी मानकर आउ रविवार को प्रभु दिन बोली कह जाऊँ विश्राम बार नहीं से पुरातन नियम सिस्टम से उठीगला सबुदिन सामान बोली कहुई बर्तमान एवरी 13/8 जीशुख्रीष्ट काली चिरकाल समान तेणु प्रत्येक दिन से मंदिर रोते गोटे दिन भी छुट्टी ना यही कथा किंतु दुखर विषय जे अनेक गुरुतर भाव में नियंती ना तेणुक अनेक प्रकार मंगल आशीर्वाद वंचित हो जाए आमर कर्तव्य मंडली से लगी रहा तेणु जपरिक अनेक मानकर मंगल हम आउ से प्रेरित 2 पर्वर से 46 पद लिखा आउ से एकत्रित हुई प्रतिदिन मंदिर रे समवेत होई रहुथिले प्रतिदिन देख एटा कहा पाई किछु गोटे निर्दिष्ट लोकंग पाई एटा कोन पास्टर तांगर परिवार पाई एटा कोन केवल प्रचारक तांगर परिवार पाई ख्रीष्टीय नेता मान पाई तांगर परिवार पाई अन्य मान को पाई नाही समस्त को पाई ए नियम अछि समस्त को करिवा पाई चेष्टा करने दरकार आउ निश्चय अनेक अनुभव कले कौन मत तो समय मत सुजोग नहीं एपरी भाव विभिन्न प्रकार समस्या कि बाइबल कौन लिखा प्राणपण कर अनेक चेष्टा करेंगे पारे मंडली रे चर्च रे जो बेनिफिट अच्छी सेटा जदि प्रकृति में कहीं जानी था बुझी था ताहले गोटे दिन से आबसेंट कर चाकरी गले किसी दरमा मिल आर्थिक भाव में हो पारे कि 10, 20, 30, 40, 50 हजार लक्षे टंका ना कौन ये भाव किंतु मंडली रे जहाँ मिल तुलना करा जाई पारिबो जदि लक्षे टका मिलुची बाहर चाकरी करिके आउ धरिनिया जो जदि ताठू केते अधिक हमको बेनिफिट मिलियो धरिनिया जो कोटी टंका आ गोटे जगह कौटी गोटे मिल से लक्ष टका नबरा कोटी टंका नब से कोटी टंका परिमाण लाभ आम उठे पार मंडली
केमिति गोटे कथा मुझे मंडली एक्चुअली प्रकृत मंडलीटा कौन मंडली हूँ ख्रीष्टान शरीर एफिसियो 1 पर्वर 22 आउ 23 पदरे लिखा मंडली हूँ ख्रीष्टान शरीर कलस्य 1 पर्वर 18 पदरे आउ 24 पदरे मध्य लिखा मंडली हूँ ख्रीष्टान शरीर बॉडी ऑफ क्राइस्ट ख्रीष्टान उपस्थिति जीशुंकर उपस्थिति मंडली पूर्ण मात्रा रे थाए तेणु जीशुंक निकट को आसे जो लाभ मिल मंडली को आसिले से किछि कम आउ लाभ मान मिल जमीती जीशुंक पाखु गले व्यक्तिगत भाव में मिल सेपरी मंडली तो आम जीशुंक पाखु जापर किंतु मंडली को जीवार आवश्यक अच्छे एवं तो शारीरिक भाव में आम जीशुंक पाखु जापारूना जगत मात्र मंडली शरीर ताने आमने मंडली सभा लगी रहा दरकार आ जो विशेष कथा ये कहुई जो एवरी पुस्तक 10 पर्वर 25 पदरे आउ कहीं कहीं जपरी आम मान मंडली उपासना परित्याग करि आम्भे माने सेपरी न करू बरं परस्पर को उत्साह दो विशेषतः जो तुम्हें माने प्रभु दिन निकटवर्ती हो आसुची बोली देखुअछ प्रभु यीशुंकर आगमन आउ अति शीघ्र हम निश्चय ता तो कहीं जानी ना प्रभु दीर्घ सहिष्णु होगी अपेक्षा कर समस्ते परित्राण पातु कहीं विनष्ट न हो मात्र जो समय प्रभु निरूपण कर सेपाखे हम ना ये प्रस्तुत थाऊ प्रस्तुत न थाऊ से दिन से 10 कन्या भर 5 जन निर्बुद्धि थे से तेल आणिकी पहुँचा बेलू विलंब हो जाता बर कण अपेक्षा कले से घर भितर न पचिक जगी रही हाँ घर भितर पशला पर तो से आसीपारे द्वार मुहर टे जगवा से आसुँच कले ना पचिगले द्वार भी बंद हो से आसिक जिते डाकिला तुमने किए मुझे जानी कर आमको प्रस्तुत हो से अनुसार आम रहा दरकार तेणु मंडली जे ख्रीष्टान शरीर ख्रीष्टान आम को जो लाभ मिल व्यक्तिगत लोक मैंने नौते जो प्रभु जीशु जगत में थे सेपरी ताठारू अधिक वर्तमान आम को मिल मंडली को आसिले मंडली जो जहाँ ख्रीष्टान शरीर कारण जो प्रभु जीशु जगत में थे अनेक लाभरू लोक मैंने वंचित होते जदि पाखक आसुले निज शिष्य मैंने वंचित हो विफलता देखाला कौन यीशु को शत्रुहस्त समर्पण करिया रात्रि से समस्त छाड़ी चलीगले पितर 3 थर स्वीकार कले कि लाभ है यीशु पाखे रही विफल कहीं जीशु थे पवित्र आत्मा नी किंतु जीशु स्वर्ग चलीगला पर कहले मु अनुरोध करी आज जड़े साहयकारी पवित्र आत्मा को से पठे एवं पवित्र आत्मा अच्छा जो पवित्र आत्मा आम भितर रहा चाहते जीशु को जो पाखे 2000 वर्ष तक लोक मैंने जाऊे जीशु से भीतर रोन थे तो सामने देखते एवं पवित्र आत्मा आम भितर रहा चाहते जीशु आम भीतर रहा चाहते तेणुक एवं आम यहाँ बहुत बड़ आ गए सुविधा आम बहुत लाभ उठे पार जदि मंडली सेवार आम लगिकी रहू आउ गीत संगीतार ताको लिखा सदाप्रभु को गृह बोली कहीकि से लिखाई 92 पर्व गीत संगीता 92 पर्वर 13 पदरे 14 पदरे पर लिखा जो मैंने सदाप्रभु को गृह में रोपित होती से आम मान परमेश्वर प्रांगण में वर्धिष्णु हेबे से वृद्ध बयस हे फल उत्पन्न करेंगे से रस व तेज पूर्ण है वृद्ध बयस ता समस्त कठिन आ बड़ चिंतार विषय किए जत्न नब केमिति हम केते कष्ट समस्या रोग व्याधि आसब मात्र वृद्ध बयस से फल उत्पन्न करेंगे आउ रस व तेज पूर्ण हे जो मैंने सदाप्रभु को गृह में रोपित हो सदाप्रभु को गृह वर्तमान हूँ
ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ମିଳିବ। ବୟସ ହେଇଗଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ନିରାଶ ଗଲା ପରେ ତ ସମୟ ଚାଲିଲା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଖରେ ଏଲିସାବେଥ କେତେ ବୟସ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା, ସେହି ସମୟରେ କି ଆନନ୍ଦ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 16:11 ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥାଏ। କୋଉ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୃହପ୍ରେମୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରେମୀ ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରେରିତ 12 ପର୍ବରେ ପିତରଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କାରାରୁଦ୍ଧ ଥିବା ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଦୂତ ପଠେଇ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ବେନିଫିଟ୍। କେହି ଯଦି କହିବ ନା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାରେ ନଥିବ, କେମିତି ତା ପାଇଁ ଭାର ନିଆଯାଇପାରିବ। ଭିତର ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ବୁଝେଇବ। ସେମାନେ ଗୃହ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି, ପରିବାର ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିଲେ। ମଣ୍ଡଳୀ ସେମାନେ ନିଜେ ସବୁ ଗଢ଼ୁଥିଲେ। ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସେମାନେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେପରି କଲା। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସେପରି ଭାବରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିବା ହେତୁରୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲି, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କରି ଆମର ସେ ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳର ଗଜପତିର ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳର ମଣ୍ଡଳୀର କିପରି ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ସେମାନେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ଭାବରେ ଉପବାସ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ରୋଦନ, ବିଳାପ, ଆର୍ତ, ଚିତ୍କାର, ମାନତ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ କଥା କହି ଦେଖେଇକି ମୋତେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଯାହା ଟଙ୍କା ପଇସା ଦ୍ୱାରା, ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଡକ୍ଟର ନିରାଶ କରିଦେବେ ଶେଷରେ, ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ତମ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତମ ପାଇଁ ଆଉ ନାହିଁ, ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ସେ ଫେଲୁଅର ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ତମ ସେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ କଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ ଆହୁରି ଭଲରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଯେକୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଗିର୍ଜା ନାହିଁ, ଆପଣ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଚଳିବ ନାହିଁ ସେଇଟା। ବହୁତ ଲୋକ ଥିବେ, ଭଲ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ଥିବ, ସେଇଟା ନାହିଁ। 2-3 ଜଣ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛକେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥିବେ, ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରକୃତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହାକୁ ନରକର ବଳ ପରାଜୟ କରିବନି। ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରେରିତିକ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ମାନନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଏହିପରି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚର୍ଚ୍ଚ। ନହେଲେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ସେ 2 ପର୍ବ 3 ପର୍ବ ପଢ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଯେଉଁ 7ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ କୁହାହେଲା, ତା ଭିତରେ ଆଉ ସେ ଏଫିସ ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ ତୁମେ ନାମରେ ଜୀବିତ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ। ତାହେଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମଲା ଲୋକ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କିଛି କାମ ହେବ? ଏପରି ଅନେକ ମୃତ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି। ଲୋକ ବେଶୀ ଥିବେ, ଅନେକ ଫଙ୍କସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ, ଅନେକ ମିଟିଂ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ରିଏଲ ୱାର୍କ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷ ବା 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ କନ୍ଧମାଳକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେଠି ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ମୋତେ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଆଉ ସେ ପାଖ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କେମିତି ଚାଲିଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଏରିଆରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିଛି, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଭାବରେ ସବୁ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ସେଠିକା ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ କ'ଣ, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚଟା କେମିତି? ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରନ୍ତି, ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ହଠାତ୍ ମୁଖ ଖୋଲି କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚଟା କେମିତି? ସେ କହିଲେ ସେଟା ମଲା ଚର୍ଚ୍ଚ, କିଛି ନାହିଁ ସେଠି, ଖାଲି ଲୋକଙ୍କର ଗ୍ୟାଦରିଂ, କିଛି ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ମଲା ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ନାମରେ ଜୀବିତ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ 3 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ଲେଖା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଲା, ଲାଉଦିକା ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ କହିବା କଥା ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ନାହିଁ କି ପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଲାଉଦିକା ମଣ୍ଡଳୀ ଦୂତ ସେମାନେ କେମିତି ଅଛ? ତମେ ସେମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ଉଷ୍ଣ ନୁହେଁ କି ଶୀତଳ, ତୁମେ ଈଶଦୁଷ୍ଣ।
एणु तुमको आम मुखर उद्गार करने को जाऊँ ए प्रकार मंडली मान अवस्था जदि आप सेमिति मंडली अच्छा आपंकर लाभ कि परित्राण पाइबा कष्टकर हम आप निष्पत्ति नवा पड़ो बदली जावाक प्रकृत आत्मिक मंडली रहा हम ना ये तो मोर मंडली मुझे छाड़ी पारि ना लोके मत कौन कहे आप रास्ता को आसीपारे मोर परिवर्तन जो आरंभ है प्रभु मो भीतर चिंताधारा देले बाइबल गोटे ख्रीस्टियन मंडली गुड़ाक अलग अलग कहीं सब नीति नियम कहीं अलग मुझे चिंता करी मुझे उच्च शिक्षित लोक थी मो पाठ सरी पीजी मोर कम्प्लीट होता इकोनॉमिक्स ब्राह्मण विषय भुंजे तेणु मोर भल चिंता कर शक्ति भी मो ठारे थिला कहीं बाइबल तो गोटे ना समस्त बुझार भूल तेणु प्रकृत विषय बाइबल ठार मिले आ बाइबल डीप स्टडी कर आस्ते आस्ते प्रकृत आत्मीय लोक मान संस्पर्श आसे मुझे जानी जे ठीक बाटे मु ना मो जीवन बदल 1981 मसीहा 44 वर्ष तले अनेक क्रोधर शिकार मुझे अनेक प्रकार प्रश्न आसला घर बाहर सब चारिआडू आ सत्य पक्षर मु साक्ष्य दे कहली अनेक ग्रहण कले केते ग्रहण कले बदली गले जगत ना प्रभु निकट अच्छा मो बापा 12 वर्ष प्रचारक भी थे से भी बदली गले बापा माँ जगत ना कि प्रभु निकट अच्छा केते स्वप्न दर्शन द्वारा जानी निज लोक मैंने अनेक जो मैंने मो संस्पर्श बदली गले से जगत ना मात्र हाँ स्वर्ग अच्छा आउ के जगत अच्छा प्रभु सभा कार्य कर पूरा पूरी बदली गली बोले जहाँ थी से आउ ना जहाँ ठीक मुझे एपरिकी मो ना गोटे घर बनाऊा समय प्रभु से बंद कर मत कटक आसापी बारंबार कथा छाड़ दे आसेनी कटक आसला से बड़ चर्च गली लोक बहुत हजार हजार लोक रंबार चर्च सरला मत बहुत खापछड़ा लगे केमी किसी प्रशंसा ना धन्यवाद ना हाथ ताली ना गीत गाइला बेले बाजा कि ना परभाषा बोली कि ना स्वप्न दर्शन साक्षर कथा कि कौन यहाँ गोटे 1.5 घंटा डिजा सरला गोटे शिक्षा प्रचार सेमती गोटे हृदयस्पर्शी है लगना जब मो कथा पचारि मो निकट थी किसी लोक मैंने शुणिकी टे हसीरा कहले आपड़ जहाँ खोजुंट आपड़ से पेंटिकस्ट चर्च में पाइबे मो मन है केमती पेंटिकस्ट किए नब मत भाव समय हठात जड़े लोक से पारलाखेमी निज एरिया लोक से ठिया हसी हसी कहे मुझे को नेबी बुले कटक चढ़े पेंटिकस्ट चर्च कौटे मुझे जानी 1981 82 मसीहार कथा 82 आरंभ समय विभिन्न पेंटिकस्ट चर्च कौटी 30 गुण पर लगला कौटी 60 गुण लगला मुझे 100 गुण खोजुली जहाँ भाई से चर्च नौकर पाइली स्थिर होगी जहाँ विषय मत स्वप्न दर्शन प्रभु कथा कहते प्रत्यादेश दे आप बदलवा मन रखु गोटे आत्मिक मंडली से जदि रे सब बेनिफिट पाइबे आपण इच्छा अनुसार मातृमंडली कहीकि जदि आप रे आपण से बचित प्रभु को मनोनीत लोक हो पारे प्रभु आपन के व्यवहार करेंगे ना आप निजे योग्य प्रस्तुत है सीना व्यवहृत है ना कि निज गोटे देखु प्राक्टिकालिटी देखु मुझे कार्य करी कौन सब प्रभु न करते लोक मैंने एत कारण भितर बदली मंडली सब गढ़ी ख्रीस्टियान अण ख्रीस्टियान लोक मैंने पालक प्रचारक सब हो केमी कार्य कर सब तेज मोर समय हो मंडल परिदर्शन जावाई और विभिन्न स्थान बोली कटक आसी चारिआडे बड़ बड़ सहर मानक इत्यादि सब कर ऑनलाइन सब कौन कार्य न कर आप निजक चिंता करूँ कौन कर प्रभु कौन कर कौ सब आश्चर्यकर्म हो मो द्वारा जाऊँगी से भी आप द्वारा हबार थिला हो टाइम वेस्ट कर बुझुना बदलू ना गोटे डेसीसन गत रबार मुझे डेसीसन ना निष्पत्ति नियंतु आप बदली जाए मो कथा हेतु ना बाइबल कहूँ कहीकि जीशु कहते कहीकि से बदली जातु कौन बाइबल कथा मानवे ना जीशु कह कथा मानवे ना ताले मोर किसी कह बदलवा मंडली रे जो लाभ अच्छी जीशु पाखक आसिक मंडली रे आसिले डेलीवरेंस आपणकर उद्धार अच्छी
परित्राण न पाइले मंडल भीतर को आसी पारे जागतिक भाव में आप चाकरी को जाऊँ चाकरी उधार अच्छे डेलीवरेंस ऑफिस रे चर्च रे आसतु हिलिंग्स रोग सुस्थ अच्छी मिराकल्स अच्छी प्रभु जीशु गोटे समाज गुरु थाई गोटे शुष्कांग लोक को सामना को डाकी हाथ बढ़ाव कला आप चाकरी करते बड़ ऑफिस हो जिते दरमा पातु जिते बड़ पदवी हो आप ऑफिस रे हिलिंग्स अच्छी से मिराकल्स हम मंडली एकाग्र भाव में पितर में प्रार्थना कले दूत पठे प्रभु बाहर कले आप ऑफिस या कर मंडली केते ऊर्ध्व मंडली चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट आपको गुरुत्व दियो ये मंडली को नवा जीशु आसुच समस्ते जानते जीशु आसुचंती मंडली को नवा जदि प्रकृत मंडली भितर आप नहांती से स्पिरिचुअल यूनिवर्सल चर्च रे आपन केमती नेबे लिखा होची कहीं कहीं मंडली उपासना त्याग कर चिंता करूँ आप कौन कर मंडली उपासना त्याग कर धरिकी अच्छा धरी चलते बारंबार मृत्यु शरीर असुस्थ भी से प्रकार विपद संकट भीतर जाइए रिसेंटली से प्रकार मृत्यु शरीर असुस्थ मंडली सहित ओतप्रोत भाव में बंचिकी अच्छी बिना मेडिसिन रे बंचिकी अच्छी पूर्वे जमी प्रभु सभा कार्य कले एवं भी गुरुतर साक्ष्य नहीं करूँ ट्रिटमेंट करिए पैसा नहीं कौन करेंगे मंडली से दायित्व नहीं जो जदि डॉक्टर मना करे नहीं तुम पाखे पैसा थे तुम मेडिकल साइंस फेल से कौन करेंगे मंडली दायित्व नब से आपड़ जदि कहे ना मु डॉक्टर पाक जी ट्रिटमेंट करी पैसा खर्च करी मु विश्वास चलि मंडली आपंकर दायित्व नहीं जीव द बॉडी ऑफ क्राइस्ट जीशु कहले मु पुनरुत्थान जीवन जे मोर विश्वास करे मले बंचिया बंचितले मरि गले मु जो कर्म करछि मोर जे विश्वास है सेपरी कर्म ता अधिक महत् कर्म एकदम वास्तव विषय सत्य अन्यथा हो किंतु रास्ता को आसु मंडली अलग भंग आउ जेपरी तुम समग्र आनंदर पूर्णता अच्छी मंडली रे चर्च रे आनंदर पूर्णता अच्छी जोड़ा आउ कौटी पाइबे आपंकर कार्य के दरमा पाइबे प्रमोशन पाइबे पिला छुआ हो नहीं आपंकर ऑफिस कौन करेंगे किसी कर ट्रिटमेंट कौन किसी कौन करेंगे हेनी कौन टा करेंगे से विक्रम सीमा से केते समय डॉक्टर चेष्टा कले किसी शेष कांदी कांदी बहुत अत्यधिक व्यतिव्यस्त हो गए मो पाखे अंकल आमको दया करूँ आपंकर से सीमा भौणी से कहते ये फेसबुक आप एत लोक मिराकल सब गुड़ाक पोस्ट कर टेस्टिमनी दौरान आम कथा केवे आमती कर फेसबुक आप बाहर करेंगे आस लगी रहा सागे जो प्रार्थना हिसाब से मो कथा अनुसार कले प्रभु से चिंता दूर कर गोटे झील से आश्चर्य कर्म मंडली चर्च रे मिराकल सब रही नाना प्रकार आपंकर कार्य क्षेत्र हम व्यवसाय जगह हम घरे हम ना जगतर कौन सी जगह पाइबे ना आ चर्च रे सिक्यूरिटी अच्छे निरापत्ता अच्छे प्रभु आम सब प्रकार संकट विपद आम उद्धार कर जमी दानियल को बंधु मानक से नित्य नित्य प्रभुकर सेवा करुले प्रभु किपरि आउ से सिंहगर्तरू अग्निकुंडरू से उद्धार कले से आदि आप देखुं जे आप मंडली प्रकृत गोटे आत्मिक मंडली आपणकर पाख निकट में ना ताले केते प्रभु सुजोग देइछन आम मुझेपरी करुच्ची एमती केते लोक भी करुथिले सोशल मीडिया रो जुग वर्तमान ऑनलाइन रे आम बसुछु सारा दुनिया लोक देखिपारे जे इच्छा कले केते जन सब ऑनलाइन रे वर्तमान रहउछंती प्रत्येक दिन आमर जो ठीक 8 गिरजा आरंभ होची 8 रु 9 बा 9 रु टिके अधिक रविवार दिन 8 रु 10 बा 10 रु टिके अधिक विभिन्न स्थान लोक मैंने ऑनलाइन रहउछंती आज से आम पाखरे बसी जदि आप आदौ सुजोग नहीं से करूँ ऑनलाइन रे बसतु ये तो मिलूँ फेसबुक रे मिल से गोटे मस पर्यंत यूट्यूब रे 16 तेणुक
ମୁଁ ପରେ ମୋର ସବୁ କାମ ଦାମ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖି ବସିକି ଆରାମରେ ଚେୟାରରେ ବସିକି ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅର୍ଡିନାରୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ବେଳେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେୟା ଗିର୍ଜାର ଯଦି ବସି ଅନଲାଇନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ 8ଟା ହେଉଛି 8ଟାରୁ 9ଟା କି ସେ 10ଟା ଯେତେ ସମୟ ହେଉଛି ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ପୁରା ଆତ୍ମିକ ମନାରେ। ଆପଣ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଯାକ ବନ୍ଦ କରିକି ଦରକାର ବେଳେ କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଅନଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇକି ବସନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଗୀତ ଗୀର୍ଜା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଲିଡ଼ିଂ କରାହେଉଛି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଠାନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା କି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ନିକଟ କି ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା ଥାଇକି ଯଦି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ମାଫ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ତହିଁରେ ଈଶ୍ୱର ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏକ୍ସେପସନାଲ କେସ୍ରେ ଯଦି ନିତାନ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ଯେ ଆପଣ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କର। ଏପରିକି ଯଦି ନିତାନ୍ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏପରି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ରୁମ୍ରେ ବସନ୍ତୁ। ଯେତିକି ସମୟର ସେ ଗିର୍ଜା ହେଇଛି ଘଣ୍ଟାଏ କି 1.5 ଘଣ୍ଟା କି 2 ଘଣ୍ଟା ଅନଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇକି ବସନ୍ତୁ, ପୁରା ଆତ୍ମିକ ମନା ହେଇକି ଯେମିତି ଗିର୍ଜା ଚାଲିବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଷୟକୁ କନସିଡର କରିବେ। ମାତ୍ର ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ଗିର୍ଜା ଯିବାର ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଯୋଉ ଜଣ ଏଡ଼ା ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ଏଇଟାମାନଙ୍କୁ ସିରିୟସଲି ନେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାକିରି କରିକି ଆପଣ ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇବେ, ଜାଗତିକ ଶାରୀରିକ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଭଲ ଖାଇବେ ପିଇବେ, ଘର ଦ୍ୱାର, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏ ଜୀବନ ତ ସରିଯିବ ଦିନେ। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ତ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି। କ'ଣ ସବୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଯେଉଁ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇବାଟା କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କେତେ ଲୋକମାନେ ସେ ମରୁଛନ୍ତି। ସେ ଇରାନରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏଇଟା କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ଚାକିରି ରକ୍ଷା କରିବ କି ନାହିଁ? ମାତ୍ର ବାଇବେଲ କହୁଛି କୌଣସି ମାରି ତୁମ ତମ୍ବୁ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର, ସେଇଠି ଆପଣ ଶକ୍ତି ପାଇବେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଅଫିସ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ପାୱାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କଥା କଲେ ଯେପରି, ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଧୂପ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ଜିଖରିୟଙ୍କୁ ଦୂତ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କଥା କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି ଅଫିସରେ ସେ ଦୂତଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପାଇବେ, যে বাক্য জীবন্ত কার্য সাধক দুই ধার খণ্ড ঠাରୁ তীক্ষ্ণতର, ସେଇଟା ଆପଣ ଅଫିସରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସବୁ ଜାଗତିକ ବିଷୟ। ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର, ଯାହାକୁ ନରକର ବଳ ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଲେ। ଆଉ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯୀଶୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସିରିୟସଲି এই କଥା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଜାଣିବା କରିବା ଖୋଜିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି, ଟିକେ ନିକଟ ଜାଗା, ସହର ଭିତରେ ହେଲେ ତ ନିହାତି ଏ ସପୋଜ ଏଇ କଟକ ସହରରୁ ବାହାରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନହେଲେ ଆଉ କେଉଁ ଦୂର ଦୂର ଜାଗା ଅଛି, ତାହେଲେ ତ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଠି। ନାହିଁ ତ ଅନଲାଇନରେ ବସନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏତିକି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ବାଇବେଲରେ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର। ଏଇ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଭାରେ ତୁମର ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଦାରାବାନି ଖାରାବା ପ୍ରମାଣ କାରାବା ଶବାରି କୁଲାରାବାନି ଖାରାବାଙ୍ଗାଲା ରବା ପୁରବା ଶକାଲାରାବାନି ଦାରାବାନି ଦାରାବାଙ୍ଗାଲା ରବାନା ଦାରାବାଙ୍ଗାଲା ରବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ, 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟାକର ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଦିଅ, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଖୋଲିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ପୁରବତ୍ର ମାନେ ଖାରବାତ ଯେପରି ଆମେ ବଦଳି ଯିବୁ, ଆଉ ବାକ୍ୟର ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ତୋର କର୍ମକାରୀ ହଉ। ଆମମାନେ ବଦଳି ଗଲେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବଦଳି ଯିବେ। ସେମାନେ କିଏ ବଦଳନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ବଦଳନ୍ତୁ, ଆମକୁ ତ ବଦଳିବାକୁ ହବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରା ଶମାନି ଖାରବାତ୍ର ମାନେ କାରାବାନ୍ଦାଲା ରବା
ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟାକର ମଣ୍ଡଳୀ ସଭା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ହୁଏ, ଆଉ ସେଇ ସେବାରେ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଲେଖା ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ସେବା କର, ଅନ୍ନ ଜଳରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ରୋଗ ଦୂର କରିବେ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ବନ୍ଧ୍ୟା ହେବନି, କାରଣ ଗର୍ଭପାତ ମାନେ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିମୁଖ କରିବେ, ତୁମର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ସବାରି ଖାଲାରବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 23 ପର୍ବର 25 ପଦରୁ ଆଉ ସେପରି ଲେଖା ଅଛି ସବୁ। ସେଦିନ ଦାନିଏଲ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଏପରି ଭାବରେ ସେଥିରୁ ସେ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ସେ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେଣି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜା କହିଲେ, ହେ ଦାନିଏଲ, ତୁମେ ନିତ୍ୟ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେ 3 ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକେଇବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। କଲେ କରନ୍ତୁ, ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଉଦ୍ଧାର ମାନି ଖାରବା ଶାଖାଲାର ସମୟ ଆସିବ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭେଦ ଆଣିବେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ସମୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୃଥକ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟାକରି ଆଉ ମିଲି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦୟାକରି ତୁମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଦେଇଛ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଯେ ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ସୁଯୋଗ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଯେପରିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଯିବାଟା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ସେ ରହିଛି ଆମ ଗୃହରେ। ଆଉ ତେଣୁ ଏବେ ଆଜି ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେତିକି ସମୟ ରହିବ, ଯେପରି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ତୁମର ସେବା କରି ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସିରିୟସ୍ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ ସେ ପୂର୍ବେ ସେ ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାର ଥିଲା, ତାକୁ ଯେପରି ସେ ସ୍ମରଣ କରିବ, ଆଉ ସେ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କରିପାରିବ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ମୁକ୍ତ କର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଯେ ଯିବାର ଅଛି ମୁଁ ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କିଛି ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ ପ୍ରାଙ୍କଲ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସାରିଲେଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେମିତି ସେ କାର୍ ନେଇକି ଆସିଲେ ତା ସହିତ ଯିବି କହି, ସବୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହଉ। ଯେଉଁଦିନ ବାହାରିବି ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ, କେଉଁଦିନ ଫେରିବି ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ, କେଉଁଠି କେତେ ସବୁ ମଣ୍ଡଳରେ ରହିବି, କେତେ ଦିନ କେମିତି କରିବି, ସବୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେପରି ହେବ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସବୁ ବିଷୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ମୋର ଶରଣାତ୍ମା ବି ସବୁ ତୁମରି ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର କଣ୍ଠାବିଧ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ମୁଁ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. पिता ईश्वर प्रेम प्रभु कृष्ण अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु यीशुଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଥ